Mbalima on a très urgent. Aye président Assimi, aye le message qui président Assimi le plus vite possible. Bien mercredi 31 août 2022. Tombouctou ka de wole tchakoroba be kashila. Ko sema mogo keleme ka jahanama tasuma de sigu kumbi. Ko ji e Tombouctou fambe jidi. Nigo kibe déplacement ke figa do kulundo de kono. O kuluni sema mogo keleme ka taga posus woro de sigi. Ji yoro ji daga oni yoro tege ni ji tatron ni ko kibe ji tege ibe beni azawadi sorasudi donc ube mogo de taxe 600 ni ma war di ubi menaki do azawadi kasola ubi gushi jago yabe war sara oluye malion même nya fo président Assimi ngena ni provocation de tantôt ko oni fana anye information sur rapidement ko oni mogo Koube ka Malika plainte, koube ka rejeté. C'est officiel, c'est pas officiel. Donc, amimou nyafanga autorité de transport moye. Nous sigilembe ou ka wuli kujo. Mais siginga kumaka. Nanga autorité de transport moye nous sigilendo ou ka wuli ukujo. Baraima aldamine. Ama ngini président Assimi fait. Assimi ka bara folo mi ke aka ministre genga bon Mali kono. Ka Kidali libéré awa Kidali be libéré ni kele de Kidali te libéré ni négociation nyekoui. Mbo fo bela jelengena. Président Assimi ni oni toya itena Kidali soro ni ma Kidali soro Mali on be bayi ibeka desala ka Kidali soro oda to ibeka ka fanga chena angen be fe ka fanga kanya ye bara barake ni ma Kidali ke ni ngini ka ke Mali tayi iga bara bekera fudi fu falaki ala ke ni ka bara ke fuyi ne gen mu ngenya fo président Assimi ngena e anya information soro ku e chekoroba do goshi ubi ila joti ga warsra ni ya sosoli do la doro ubi goshi ko irisu nale u sarda foro u bolla umatoro kelene ko irisu nale u bolla uma songa toro kelene irisu ka surasu nana doro u bolla sema mogo ka posumbe ku be bolla ka yembla donc si ça uya ye ka fo anga surasi munu be fangala mogo mundo ka koka nogon o hinani mbula u ka konu be tanto donc u ja farera sa u sigira kana kanu ka posu siki unola u be ka jigi anga population civile de Kambi. Mega tien de fois ngena bi. Et puis nous yanga mogo munu mene ko ga war sara no ya kuma cheya ube kuma munu fanga surasu ma munu me fanga la nte fe ka kuma do fo malo la kuma do de don vraiment même pas a woroni kuna o de information be sina angel mu nya fo président Assimi ngena il y a un complot international contre le Mali. Complot international de Mali contre le Ambero mina ko bi. Ne segu tungara ken bora ka information ken di à prendre ou à laisser. Nye malien beken seri président Assimi ube ka azawadien be fara ngon ka 600 u yere ka kuma ko azawadien u yuga kongere munke sema mogo ka kongere munke ube ku mogo be fara ngon ka 600 président Assimi irisu kelentana Mali libéré mbo fingena bide inyate irisu mata bi ikiren gono awa ni anyan sigi nunu mena biangono ka Kidali boshana irisu te réagir de mbo fingena bide ambe ka farasi gula gosheni jogomia a jogo doni be ali irisu yere fana la mbe ka chinge di fingina bi awa tobu te nyona blawye parce que be a sonjugunu donu bube la irisu be ka ikran kutai shin be fe ka Taiwan ka tai o ebe malila e fanga irisu be malila irisu te na fo irisu te na wuli ka taga marfachi koni nunu na ko be intervention ke plante dowreye sema mogo be provocation de kesisa parce que uye assurance stro ka fo Koro ni ou ye kan ketoro Francis de bou kofe. Sema mogo elebel sema mogo be provocation pire de la 6 ans. Angene mo fo président Assimi ni wugati ye ika malion fara nyokonga iko meka tien de fingina bi. Les petits G là na obeka ke bamako ya dablade. Billahi Mali mako be union nabi. Ade me baga wa ku protéger aga beke force kelenge aga na fo ko non que aye force de changement aya u kono jeya mogo wi parce que awbe fanga la manda mogo shila bona tora dana bali ani dana te aw ni nyogon che doron naga je kera pati kolomba inge jugo bona o jeo ala te barga dola ante fe ko ka usoro janfa de be ga wuli Mali contre la bi président Assimi ali nana ni bombe atomique ni ma Kidali mena ka di malien chite soyi malien yi wele Kidali libération de Kaba bon en tant que Kidali ma libéré terroriste kala te ba Mali kono terroriste faso e Kidali di Ibeka nana ambe tekere fo Ibeka kun Kidali touray e fana nana Kidali te ka soro l'armée monte en puissance
Kidali kenbe rebelu wolo toujours awa rebelu be ku sago ke anga population na rebelu ni e kuluninta ki be bouger ka bo Tombouctou ka taga Gourma Araous o be jide e be war de sara rebelu nununi pendant que obena Bamako obena café ni buru dun tapis rouge be dawo ye Bamako obena bo Bamako ou djenyogon olu be ka anga mogo maltraité tchagoroba si je san biolon vlanin ko ka marafa juke ka goshi fo ka dalen to duguma rebelu yo de ke chokoroba ni musokoroba be kasila Tombouctou chokoroba ni musokoroba be kasila Tombouctou ambe romina ko bi o ye ngolo ye information dia ne ken bora ne ya fo bela jelingena ne ma fo asimi wulika marfa tay ka taga rebelu kama ka ta kise chula de fere ke ka minisma gen ni minisma gen jigi fo ite ke sema mogola men sema mogo mana ni ke malion dusu bebo ni go fana kibe tu kama minisma mogo be do an ñogonche minisma surasi kele nanga kise kele nga soro u bebe fara ñogon nga kana Mali ci u be Mali ci ba fo u ye Libi ci cogo numa ke ka shibon teke kono ali risu te kuma ni risu yan défend iga fo mako ñamogo den ta to fle aten nu tubabu be u bebe bina jamana o kono mo fiina de irisu de la kata Afghanistan kata biokan u beba kela irisu ba kela français u ba kela u beba kela koy irisu de kafsa ani chinois Chine fla Taiwan no fe amero na ko bikoy u bebe ga rondo bele u bebe ñogon sutara rondo la awa ute ñogon lebu na fa ambe ame ñogon lebu chokomi to ute ñogon lebu tende na o sigile mbedi ko ayi ko no ko irisu ko no ko irisu be na mbo ni irisu ya mbo ka shibon teke kono président Assimi mo mbi bobi fen from bi bobi président Assimi oye ala iflana oye malien ni bon ni ma malien kenyoka na ya ke jeune leader ou blablali ye nyogona jeune leader ou yeremaw na yu kun kare nyogona aw be fegenya avec comme ka ke réseau sans fait bi o de be ka rebelu ja faria bi parce que rebelu bal nyabala aw yerna auka masa auka lieutenant colonelu munu be réseaux sociaux sans fait aw no lu mandi olu yere be ka commencer ka ban aw ye doni aw yere krefe mogo do be colonel bawula munu yere te ka nyini nga famia ni kuma ni forame ma obe dimi obe vidéo nu sara ame nyogon buruja et réseau sans fait bo de flek ka fanga di ka assurance di rebelu ma di parce que ba don ça ne va pas entre vous et vos collaborateurs ou be ko ye France be ko ye Amérique be ko ye awa otaw ma nyuma yi o de ko so ngawma se vous tungara fait tiria ka fsani se vous tungara fait que ni na bora ka otogo fo ka kuma fo awma Amérique ba me France ba me Côte d'Ivoire ba me Burkina ba me et je suis écouté partout et je suis international et je suis très crédible donc ni mo nyuma bi bulu communiquer nayi mo taw ka doromela nte saraka dillahi ma nyini jeune fa ay saraka dil dabla ka baraka balia dabla na yimuya ke fade sagoya ka taga war mena surasi do la ki bena segu buruja ita ke segu la ba ki yerla parce que ne moteur diesel ne te jo na man ni konni dublu jeune ndabla Bamako abe Mali ci halateme ab meka tien de fanya na bide abeni ala na krache erebaru de fleb bi ki sago ke anga moko la bi fin du même se ka to Mali be sauver bi les forces de changement président Assimi barakeni M5 RFPI ani yere wolo debu surampara ani CPM ani victoire et gloire o jeune munu farale be nyogon kan nan be bolo be nyogon bolo bi erebelu be strambi aw ne be se ka fara ekambi ka kidali ke Mali tayi nan fara la erebelu be ka fara nyogon kandi France be ka force du erebelu mabi ministre beya c'est des erreurs sur erreurs ay plainte fana teke ou contre la onina o plainte ou be ko o terun ko mabwana kanani kuma kura were kaka accord d'Alger appliqué na dugo ka be accord d'Alger fana appliqué Malion be taga jo awni accord d'Alger che parce que ibeka gena o de nofe ibeka gena ko Mali te kla na ko ka be Mali kla awa awni Malion be se nyokoma donc si ça vous êtes entre les marteaux et l'enclume vous n'avez pas le choix vous allez collaborer avec les forces de changement na mo ke Mali ko de bantola flep pew ni risu yam bobolo la aka shibon teke kono risu be ka bi ikran kan bi risu ye ikran dugudo mene ka kuta e no crime ni nunu fana na kidali mene risu te kuma de uba ba kigi munyu wa kigi munyu ay beto munyu na doro ambe bali na doro wa ko kidali ka ene panasi babulu no plan de te sene ka shibon teke kono ni mumbe sinogola o ka doke sinogola ni mumbe burujalla me seginga kumaka ni mumbe burujalla o ka chaman ba faroka o boka ngomi sandia me segu tungara tejo
aw jogo jugu aw kerefe mogo munu be nu be ka jogo jugu yake no be ka fo réseau sans fait kuma munu be ka fo réseau sans fait ay Mali service de renseignement ta dron service de renseignement oye président ga oye ça dit que ne bena kuma kelen dron ne fa Modibo Kone ngena ne bena kuma kelen dron ne fa Modibo Kone ngena i kerefe la nettoyer comme be ka ke Mali SE la maloya ko di du diɲɛ bɛ ɲabaw la bi erebelu filɛ bi ka taga dagabilen sigi an balimaw dala Tombouctou bi ka cɛkɔrɔba gosi ko l'armée monte en puissance c'est bon mais erebelu filɛ u ka sɔrɔsiw bɛ dɛ Azawadi Mali drapeau tɛ dɛ Azawadi sɔrɔsiw de don Azawadi sɔrɔsiw de don aw bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi Faransi ni Allemagne bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma bi irisiw t'an defa ONU na de n b'o fɔ an ɲɛna bi dɛ irisiw yɛrɛ bɛ ka an bɛ ka Faransi kɛlɛ mun na irisiw bɛ k'o kɛ Ukraine irisiw taara bi Ukraine ka piyon pour leur propre intérêt. Oui, tiens dit. Et au risou beson, en ligne d'Arabianka, au risou te kumambo fanyana bide, ou be kumakmoke, nous y marfa chi Francis Francis, kelen aka fumako, tout. Nabe wuli, nabe malien frango, na oski bamako, temina, na oski bamako, kake moko blanyo naye, aga SE kondana, Mali be chi, a flengoron be chi, awa Mali be klana. C'est la pure et simple vérité. Dia service à renseignement benyabe Mali labi. Abe feka Francis lebouli munke. Irisu yerebo nyogona si ke Américain bo ke a jamana ba fefebe a bebe taka jamana ndo takata biaka a beba kela de Faransi kelen de u beba kela pion awote nyogon ko blade na akila kwa be ke chuguma te ketinde mo fanya bi asimi ni biga arme gla ni biga peuple farango ka plus farango ka I kerefe surasi munu me mogo fara la ni ne be ka fo nu be ka mogo suka mogo su nyogona nu ma dabla ni Mali ma chiaka shibon teke kono ora imane ne ba don be ka kuma mu fo ay ni video garder don la avec la kan video nchi am mago be anga fara ɲɔgɔn kandi na yaw méfier ka ko be monopoliser ka ke colonel Bouguye avec kɛlɛ do wuli ama sigini kɛlɛ mun c'est le peuple qui s'est levé vous êtes venu achever le combat du M5 ayaw jida ni M5 ka be aw ni yɛrɛ wolo ka be aw ni be ka be aw ka jeunes fara ɲɔgɔn kan aw ka sabali ala ana kira kama aw kana yɛrɛ ba kuna je aye Mali lajɛ Sékou Tounkara ni fɔma est-ce que la Mali ko de tɛ anga ɲɔgɔn famiya anga kuma mais ne ko ni mun ngani ɲɛfɔ aw ɲɛna bi a bɛn ala na kira cɛ n'an y'an sigi an bɛ balimu na dɔrɔn an bɛ kidali kilali a na hala tɛmɛ rebelu bɛ ka taa bi mɔgɔw kan ne kɔni b'a ɲini Mali autorité fɛ u ka sɔrɔsiw bila rapidement u ka taga bɛɛ Tombouctou dugu dɔ bɛ ko bɛɛ an b'a ɲini Asimi fɛ a ka sɔrɔsiw bila ka taga u ka taga mɔgɔw c'est à dire que mɔgɔw kɔlɔsi n'an tora Bamakɔ kɔnɔna na ɲɔgɔn sama ni fɛnw na rebelu yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ anw ka sɔrɔsiw ma ne tɛ se ka dɔw fɔ réseau sanfɛ Tombouctou ko u bɛ kan de fɔ an ka sɔrɔsiw ma ko ye ko Bamakɔ ka yɛrɛ bɛnnen don wa rebelu condamné non koyi u condamné ba de don parce que bɛnbaliya bɛ u condamné ba de don parce que u ɲɛ b'a la mun bɛ ka kɛ Faransi ɲɛ b'o la service de renseignement sérieux de kan ka kɛ service de renseignement ni service de renseignement kɛra kɔtɛ fɔ yɔrɔ ye balani fɔ yɔrɔ ye ani buruja yɔrɔ ani binganikɛ yɔrɔ ye o service de renseignement o barika bɛ ban awa jamana bɛ bi jamana ni o y'a ka service de renseignement ni service de renseignement ni les personnes avec des mauvais caractères des mauvaises moralités n'olu yera service de renseignement kɔnɔ avec des pions de la France des escrocs internationaux o mogo caman de bɛ service de renseignement kɔnɔ n'o cayara service de renseignement kɔnɔ Ivoiriens bɛ yɛlɛ an ma Français bɛ yɛlɛ an ma Américains bɛ yɛlɛ an ma awa diɲɛ bɛ tigɛ an na wallahi ne ala na kira cɛ a ye nettoyage kɛ aw kɛrɛfɛla la aw ka dialogue kɛ aw ni jeunesse cɛ ni minali kiri kɛra minnu bɛ sen na a ka fɛrɛ kɛ ni minali ninnu ka bɔ yen a ka wuli a ka MINUSMA gɛn fana n'a ye MINUSMA to yan a tɛ Mali libéré point barre ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye a k'an bɛɛ mais mun fana fɔ yanni n ka bɔ kuma la n bɛ segin a kan sɔrɔsiw aw ni anw de équipe kelen ye anw de kɛlɛ daminɛ M5 RFP aw nana kɛlɛ achevé an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye n bɛ segin a kan an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka jamana in na avancer an ka ɲɔgɔn susu ɲɔgɔn na an ka dabila wallahi a tɛ aw arranger a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ninnu bɛɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi o tɛ ɲɔgɔn kɔ bila dɛ u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila fo ka diɲɛ wuli parce que u bɛɛ jogojugunin an bɛ ka mun fɔ Faransi ma dɛ Faransi ta de ka jugu sinon u bɛɛ b'a kɛlɛ hali irisiw b'a kɛlɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna koyi a k'an bɛn